Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. How are you today? I hope you are fine. First of all, let's extend our thanks to the God who has given us opportunity so that we can meet in this class even though only on daring. Jadi pertama-tama marilah kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya sehingga kita bertemu dalam kelas bahasa Inggris meskipun hanya melalui daring. Okay, before we continue the material, sebelum kita melanjutkan materi, there are something that you have to know. Jadi ada beberapa hal yang Anda harus ketahui. Jadi khusus untuk bahasa Inggris, silahkan Anda persiapkan bukunya satu saja bukunya. Jadi buku itulah yang dipakai untuk mencatat, to know the thing that you need to write. Oke, jadi buku itulah yang nanti Anda gunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting atau dianggap perlu. Oke, in this semester, jadi di semester ini kita akan membahas 6 chapter. Jadi di semester ini ada 6 chapter, there are 6 chapter. Chapter 1, congratulations, ya. Nah, apa itu congratulations? Jadi bagaimana caranya kita mengucapkan selamat kepada teman kita. Kemudian chapter 2, let's live a healthy life. Itu berhubungan dengan hal-hal yang bagaimana caranya kita bisa hidup sehat. Kemudian chapter 3 itu be healthy, be happy. Jadi kalau jadi sehat tentu kita akan menjadi bahagia. And then chapter 4, this is how you do it. This chapter is consist of how to do something. Jadi ini istilahnya dulu itu prosedur teks. Kemudian chapter 5 itu ada everybody is always in the middle of something. Jadi artinya apa ya? Jadi setiap orang selalu sedang melakukan sesuatu. Kemudian chapter 6, chapter 6, we have been to an orphan home. We went there last Sunday. Jadi I do hope we can finish this 6th chapter even though only through daring. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan semua chapternya meskipun hanya melalui daring. Jadi I do hope you will enjoy learning process even only on daring. Saya mengharapkan supaya Anda bisa menikmati pembelajarannya meskipun hanya melalui daring. Oke, paham ya? Got it? Do you understand? Oke. Kemudian untuk KKM-nya ya, kriteria ketuntasan minimalnya itu 75. So you have to, if you want to pass the material, you have to get at least 75. Bagaimana Pak kalau misalnya tidak cukup? How about if the mark is not enough? Bagaimana kalau tidak cukup? You have to remedial or you have to repeat the material until you get 75. Jadi Anda harus mengulangi, mempelajari kembali materi yang tidak lulus itu sampai akhirnya finally you can get 75 or more. Jadi sampai Anda bisa mendapatkan nilai 75 atau lebih. Oke. Next, berikutnya yang Anda harus lakukan selama semester ini, during this semester,
the beginning of the meeting, ya, pada setiap awal pertemuan, the first thing you have to do, hal pertama yang harus Nanda lakukan adalah you have to fill the absence form that I will always send you, or I will send to your group. Jadi hal pertama yang Nanda harus lakukan adalah mengisi absen yang akan saya kirim pertama-tama saat materi pembelajaran dimulai. Okay, so the first thing you have to do is you have to fill the form of absence. Nanda harus mengisi form atau formulir absen. Itu yang pertama Nanda harus lakukan. Oke, paham ya? Berikutnya you have to use dictionary. Harus menggunakan kamus, Pak. When you were online, I think you can use the alternative choice. Yang harus dilakukan berikutnya adalah harus punya kamus, tapi sebenarnya ada pilihan alternatifnya. You can browse to Google Form or Google Translation. Jadi Nanda harus bisa menjelajah di Google Terjemahan. It can help you to find the difficult word that maybe you will find during the learning process. Jadi itu bisa dipakai atau bisa membantu Nanda nantinya jika ada hal-hal yang tidak diketahui atau ada kata-kata yang tidak diketahui selama proses pembelajaran. Oke, Karen? Saya harap semua sudah paham ya? Oke. Sekarang selanjutnya, after you fill the absence, setelah mengisi absen, saya akan mengirimkan materi pembelajarannya. Setelah itu, after that, I will send you a task. Saya akan mengirimkan tugasnya. Nah, seperti itu nantinya Nanda yang akan kita lakukan selama proses daring ini berlangsung. That we are going to do during the daring learning process occur. Oke? Paham ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas chapter 1. Oke, jadi we are going to discuss chapter 1. Chapter 1 consists of congratulation, ucapan selamat. Nah, in this picture, there is a storytelling competition August 17, 2014. Ya, di sini ada bukunya, itu storytelling competition, lomba. Apa artinya itu Nanda kira-kira? Lomba membaca cerita. And in this chapter, pada chapter 1 ya, chapter ini we are going to learn, kita akan membahas tentang the first, to express hope and wishes to others. Yang pertama itu to express hopes and wishes to others. Jadi ada yang tahu artinya? Tahu ya, pasti sudah tahu kan, sudah kelas 9. Jadi to express hope and wishes to others. Jadi mengungkapkan pengharapan kepada orang lain. Nah, itu. Kemudian the second is to congratulate others for their fortune and achievement. Ya, jadi to congratulate, untuk mengucapkan selamat to others kepada orang lain, for their fortune, karena keberuntungannya atau karena prestasinya, in order to keep good personal relationship with them. Ya, apa artinya itu? Nah, agar supaya atau untuk menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Jadi basically there are two things that we are going to discuss in chapter 1. Jadi pada dasarnya ada dua hal
pokok yang akan kita bahas di chapter 1. First one is to express hopes and wishes to others, and the second one is to congratulate others for their fortune. Oke, lanjut. Paham ya? Oke. Now we are going to continue our discussion on chapter 1, expressing hopes and wishes to others. Jadi bagaimana caranya kita mengungkapkan atau mengucapkan pengharapan kepada orang lain. So, let's pay attention on the conversation. Mari kita perhatikan percakapan yang ada di layar ini. Oke, itu. So Lina say, so let's pay attention on the conversation. Lina, you are a very good storyteller. I'm sure you will win the school storytelling competition. Good luck. Oke, ada yang tahu artinya kira-kira itu? Lina, you are a very good storyteller. Kamu adalah pembaca cerita yang sangat bagus. I am sure, saya yakin, you will win the school storytelling competition. Saya yakin kamu akan memenangkan lomba membaca cerita. Good luck. Good luck itu artinya semoga berhasil. So, ungkapan good luck itu adalah salah satu contoh, one of the example to express hope or wishes. Kemudian, what will you do or what will you say when someone give you a wishes? Apa yang Anda akan katakan kalau misalnya ada seseorang yang memberikan Anda ucapan pengharapan? So when you want to respond to the wishes, jika Anda ingin merespon terhadap percakapan itu atau ungkapan pengharapan itu, you can say thank you. Kita berterima kasih. Thank you. You can say thank you very much. Thank you so much. Thanks a lot. Itu ungkapan-ungkapan untuk merespon ungkapan wishes. Now, got it ya? Now let's move to the next picture. Kita pindah ke gambar berikutnya. There are two students. The first one pertama katakan, congratulations for being the champion of the class, Lina. I hope you will be the winner of the school's competition too. Dia mengatakan selamat karena menjadi juara kelas, Lina. I hope you will be the winner of the school's competition too. Jadi saya harap kamu akan menjadi juara di lomba tingkat sekolah juga. Jadi thanks, I hope so too. Terima kasih, saya berharap juga demikian. Jadi di sini, in this conversation, dalam percakapan ini, there are two expression. Ada dua jenis ungkapan. The first one is congratulations, and the second one is wishes or hopes. Jadi yang pertama itu ungkapan selamat, ucapan selamat. Yang kedua itu pengharapan. Jadi congratulations for being the champion of the class, Lina. That's a kind of congratulation expression. Itu adalah contoh ungkapan ucapan selamat. Kemudian, I hope you will be the winner of the school's competition too. Saya harap kamu akan menjadi pemenang lomba tingkat sekolah juga. This sentence kalimat ini Nanda I hope you still menyimak, listening. Jadi I hope you will be the winner of the school competition too. This sentence is consists of expression of hope. Jadi kalimat ini mengandung ungkapan pengharapan. Jadi saya harap kamu akan menjadi pemenang
lomba tingkat sekolah juga. And then what will Lina say? Apa yang dikatakan Lina? Lina say thank you, terima kasih. I hope so too. Saya juga berharap demikian. Got it? Paham ya? Oke, next berikutnya. Next picture. Oke, ini di sini gambar berikutnya itu mengatakan Lina, I'm happy for you. Congratulations. I hope you will win the first prize in the school competition. Thank you. Wish me luck. Of course. Good luck. Thanks. Jadi di sini Lina mengatakan I'm happy for you. Saya senang kepadamu atau saya senang untukmu. Congratulations. Selamat. Nah, ini ungkapan selamat. Kemudian I hope you will win the first prize in the school competition. Saya harap kamu akan memenangkan hadiah pertama di lomba sekolah. Nah, di sentence kalimat ini berisi ungkapan hope or wishes. Kalimat ini berisi ungkapan pengharapan atau wishes. Kemudian what Lina say? Apa yang dikatakan Lina? Lina say thank you. Terima kasih. Wish me luck. Semoga saya atau doakan saya semoga berhasil. Oke. Kemudian apa yang dikatakan temannya? What her friend say? Of course, good luck. Tentu saja, semoga berhasil. Apalagi yang dikatakannya? Thank you. Terima kasih. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi. Berikutnya masih ada there is still a conversation. Sini mengatakan congratulations Lina, it's your dream to go to the school storytelling competition, isn't it? Kemudian Lina say yes, it's my dream and I have practiced every day for the last 2 months with my dad. Kemudian what another friend say, sure, you have to work hard for your dreams, good luck. And then thank you Siti. Lina say thank you Siti Udin for your support. Oke. Jadi ada beberapa hal, there are something that you have to pay attention on this conversation. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan dalam percakapan ini. Itu ada yang pertama, congratulations Lina, selamat Lina. It's your dream to go to the school storytelling competition, isn't it? Selamat Lina, ya. Mimpimu untuk pergi ke lomba membaca cerita tingkat sekolah, bukan? Itu. Kemudian Lina mengatakan, yes, it's my dream, itu impian saya. And I have practiced every day for the last 2 months with my dad. Dan saya telah berlatih setiap hari selama 2 bulan dengan bapak saya. And then sure, you have to work hard for your dreams. Good luck. Tentu saja, Siti mengatakan, tentu saja kamu harus bekerja keras untuk impianmu. Semoga berhasil. Kemudian masih ada lagi satu, thank you Siti Udin for your support. Jadi apa yang dikatakan? What Lina says thank you Siti Udin for your support. Terima kasih Siti Udin atas dukungannya. So the first conversation, congratulations Lina. Itu it's a kind of ucapan selamat. Kemudian di sini lagi ada good luck, semoga berhasil, itu ungkapan harapan. Kemudian thank you Siti Udin for your support. Terima kasih Udin Siti atas dukungannya. Jadi when someone give us a wishes, seseorang memberikan kita pengharapan or congratulation, kita harus mengucapkan terima kasih.
Oke. Berikutnya ada pertanyaan? Oke. Oke. Semoga semuanya sudah jelas. Jadi intinya jika kita ingin mengucapkan, intinya di materi ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu bagaimana caranya kita mengucapkan selamat kepada orang lain. Kemudian bagaimana kita mengucapkan pengharapan kepada orang lain. And how to respond on it. Dan bagaimana kita meresponnya. Oke. Saya rasa ini dulu yang akan sempat saya sampaikan. I think that's all for the material today. I hope you enjoy the learning process or enjoy the video. And then saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti akan saya berikan tugasnya ya. Jadi silahkan diperhatikan atau dipelajari the video. You learn the video. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan. You can ask a question when there is something you don't understand. Okay? Thank you very much. And see you next time. Don't forget to be happy and be healthy. Oke, silakan. Semoga semuanya kita semua bisa sehat dan bahagia. Oke, see you next time. Bye bye.